Ya oke, halo YouTube. Baik lagi ke channel gue Sementara 21. Sekarang penyebutannya bukan Sementara 21, Sementara 21. Ya biar keren aja udah, walaupun gak keren-keren amat sih. Ya di sini kita balik lagi ke karir mode si Jota Slim yang dimana kita kemarin tinggal ngelawan Michael Bisping di sini ya. Kita udah nyelesain kontrak goalsnya, bertahan dari 4 fighter, mempertahankan titel championship kita di welterweight. Nah sekarang misinya atau yang harus kita capai lagi goalsnya adalah melawan champion di kelas lain, yaitu kelas middleweight yang dinamain as a champion win a super fight, yang dimana kita bakal melawan Michael Bisping yang berada di champion middleweight. Kita berada di champion welterweight sedangkan Michael Bisping di middleweight. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau kita berhasil menang, kita bakalan punya 2 gelar champion di 2 kelas yang berbeda. Sedangkan kalau kita kalah, gelar kita hilang dan tidak akan jadi apa-apa. Jadi gue udah gak sabar banget pengen lawan Michael Bisping, pengen ngerasain punya 2 gelar. Jadi sini kita langsung save aja fightnya, gak usah kelamaan berngomul-ngomul ria. Langsung schedule camp. Seperti biasa, kalau udah schedule camp, gue skip ke fightnya langsung. Nggak jadi dah. Gue pengen ngeliatin dulu nih sekali-sekali cara kita latihannya. Ya nanti misalnya gue udah latihan, ini kan gue latihan bahkan ngambil 6 minggu full. Jadi paling 1 minggu yang gue liatin, terus sisanya nanti gue time lapse mungkin ya. Di sini tempat latihannya udah kebuka 1, 2, ini sebenarnya udah kebuka, ini juga udah kebuka, cuman kita bayar kalau buat latihan. Ini bayar 450.000, yang ini 100.000. Nah ini udah kebuka banyak, ini cuma 3.000, gue males di tempat murah ya kan. Jadi udah banyak juga gue latihan di tempat-tempat yang berbeda, dan itu juga fungsinya juga berbeda-beda. Seperti ini, itu buat boxer gym atau melatih kemampuan tinju kita. Di sini wrestling atau ya kayak latihan grappling lah. Di sini kickboxer belum kita ambil, terus jiu-jitsu juga belum kita ambil. Di sini kita wrestling gym juga udah kita ambil. Nah yang kickboxer gym ini nggak bisa kita bayar karena ini tempat rival kita latihan. Jadi kita nggak bisa ketemu di tempat satu gym. Jadi kita nggak boleh ngambil yang rival gym ini. Ya udah, gue sekarang latihan di Maple Leaf MMA. Kita ambil 6 minggu full supaya latihannya maksimal. Sini Michael Bisping kayak nge-tweet gitu, kayak dah nge-tweet di Twitter atau apa sosial media di sana ya kan. Terus dia ngomong biggest mistake of your life, class is now in a session. Yang gue tahu nih ya, artinya kita kesalahan terbesar dalam hidup kita. Itu yang gue tahu, kayaknya maksudnya kesalahan terbesar kita buat ngelawan dia ya. Uset, sok banget. Di sini kita ngebalasnya dikasih 3 pilihan. Yang pertama, I said it before, I'll fight anyone. Yang gue tahu artinya ya, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gue ini ngelawan siapapun gue lawan. Yang di pilihan kedua, let's get it on, gonna be a fun one. Kalau nggak salah ini tuh artinya ya udah lanjutin aja. Apaan sih, kagak ngerti gue, udah gue sosok tahu anjing. Kalau yang ketiga, yes I'm the teacher, ya aku gurunya katanya. Buset, dan gue bakal yang paling bawah lah, gue gurunya bro, lu jangan baik bacot. Ini langsung upcoming fight. Nah kenapa gue ngambil 6 minggu full, karena seminggu pertama tuh waktunya buat promosi santuy, supaya kagak ini banyak pilihan cara buat promosi ya. Dan yang biasa gue ambil tuh meet and greet, udah pasti biar ketemu para fans santuy. Terus itu sisanya ya udah paling gue post sosial media sama spend time with
advance gaming stream. Baru habis itu kita latihan di minggu kedua dan minggu selanjutnya. Dan gue yang gue sering latih tuh pasti stamina, healthy, sama kekuatan grappling kita supaya nggak cepet habis gitu loh staminanya loh. Kita harus fokus. Tapi kalau kita sering paksa nih di satu titik buat latihan, itu gampang mancing cedera gitu. Jadi kita ntar fight-nya kurang maksimal gara-gara kita punya cedera. Tapi mau gimana lagi gitu, yang harus kita naikin gitu anjir. Grappling kita udah mulai naik, stamina kita juga udah mulai naik. Jangan dilupain juga strike-nya, ini senjata andalan kita. Di sini ada cutscene dulu nih. Sebelum masuk ke pertandingan antar sang juara, memperebutkan salah satu sabuk di antara kita berdua, antara Joe Taslim dan Michael Bisping. Dan oke, gue udah selesai latihannya. Sini gue langsung aja ke advance to fight, dan fight hype-nya kita pasti very high lah, orang perebutan juara anjir. Lah, celana champion gue mana anjir? Wah, kita nggak boleh pakai celana champion, yang boleh pakai away nasional aja. Wih, kalau pertandingan antar juara beda, cutscene-nya juga lebih mantap. It was inevitable that this moment would come. When the octagon door closes for tonight's super fight, the talk will be over, and the entire sports world will come to a halt. This is no ordinary fight. It's a battle between two champions, willing to put their own divisional crowns on the Lagi-lagi kita line pasti menang di tinggi dari fighter-fighter lain. to be on top. Dan emang kita cocoknya harusnya di middleweight anjir. There can only be Dengan tinggi yang segitu. Terus berat badan juga segitu. crowns. Bisa gue naikin kagak ya ke atas super fight, champion versus champion, tapi dari dua kelas yang berbeda. Gue baru tahu malah bisa tanding. Jatuhnya ke middleweight fight nih. Super fight mah gak bakal gue cut lah. Gue liatin nih sama lu semua nih, cara masuk para champion. Dan gue bakalan selalu inget nih, kalau gue kalah nih, malah jadi hilang gelar gue. He is looking to take this title, and he believes his time is now. His preparation has gone perfectly. He is in outstanding shape. He has a great game plan and a great camp, and he believes that he will emerge the new champion of the world tonight after this fight. Lihat Michael Bisping. Oh, di sini malah Michael Bispingnya yang jadi champion yang aslinya, yang kayak dia tuh mempertahankan. Jadi kayak gue yang seakan-akan gue yang mau ngerebut ininya dia, padahal harusnya sih sama-sama ngerebut ya, sama-sama memperebutkan. Chris Lieben, Dan Miller, and Dennis Kang.
And now our tale of the tape for this middleweight. Ini statistiknya nih. Well, how about the Oh, kita cuma beda 3 inci, jadi dia nggak begitu pendek lah ya, jadi sama. with similar Umurnya yang cukup jauh, hampir 17 tahun bedanya. Udah Bruce Buffer istirahat aja, langsung kita masuk ke ronde 1. Ini dia Michael Bisping lawan Joe Taslim. middleweight championship fight. Waduh, This should be good. mampus fast kick. Here we go, the reigning, defending, undisputed UFC champion trying to get off to a good start tonight as he pursues a belt in a second division. He's been talking about mega fights and super fights dating to the early days of his UFC career. Here it is, opportunity lifetime. Let's see if he can become a simultaneous two-division UFC champion. Wadidaw. Oh, just out of range with that punch attempt. Nah, strike kanan. Tuh kanan. The champ is in deep danger here. He's really hurt, and he is gonna lose his title if he can't recover. Udah mulai kuat nih. Fighter gue nih, Joe Taslim. Good defense there. Nice strike landed there by Bisping. Nah. Fast kick. Big kick to the head. Body kick. Waduh. Oh, significant strike attempt there, but a huge block. Uppercut. Well, that's not what you're Goblok. looking for defensively. He moved right into that. Head kick. Wisely lands it to the body there. Aduh, gue He has pengen been uppercut. increasingly more Uppercut. susceptible to that strike. Pernah kena gue uppercut. One gets his attention. Tags him. Sabar. Left hand. We'll see if he can follow it up. Strike. Kena. Fast kick. Head kick. Pingsan. Head kick. Kiri, kanan. Fast kick. Pusing. Aduh, goblok kejauhan. Just over 2 minutes to go. Anjing gue kejauhan gue mah kalau dia udah pusing. Waduh. Fast kick. Waduh. Anti klimaks. Ya Allah, Michael Bisping. A big front kick to the head for the KO. Segitu doang juara di middleweight. Ya Allah, malu-maluin fighter lain anjir. Any better than that. He is known Juaranya aja begini, apalagi yang kagak juara di middleweight. placed and time kick. Full force, landed flush, full extension. Berkali-kali kena fast kick, pusing. Get the guard up. That was Dia masih beruntung ya, pas pertama kali pusing gua kejauhan tuh. Take a look at this from Harusnya bisa lebih cepet lagi dia mati nih. and he's out. Pingsan Michael Bisping, nggak nyampe 2 ronde. and makes UFC Kecewa ini penonton, ngapa sebentar amat, nungguinnya lama ya kan. two-division UFC champion. Mainnya sebentar doang, hidungnya pengen patah. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliata has called a stop to this contest at 3 minutes, 11 seconds of the very Kok gampang gitu loh. by knockout. Sang juara jadi ada 2 aja, gue dapet 2 gelar bro. Dapet 2 gelar. Absolutely remarkable what this fighter was able to accomplish here tonight as he adds his name to a short list of fighters to win a UFC championship. Mana sabuk More than one Widih. division. He has prided 2 himself on sabuk. taking on all comers, and tonight Babang he Jo. gets the job done in epic fashion. Congratulations to the now two-division UFC champion of the world. Wih, foto dulu buat thumbnail. Idi. Ya Allah, bentaran banget Michael. UFC Hour. I'm Megan O'Leary, and this is your UFC Minute. Remember when we were telling you that you shouldn't miss this past weekend's monumental super fight? I hate to be that person, but we told you so. The fans were buzzing, the world was watching, and the O2 Arena in London, England was at capacity last weekend. When the Apa yang UFC bakal welterweight terjadi champion setelah gue challenged dapet the 2 gelar? middleweight Apakah title akan tamat in an epic karir super mod fight. gue? When it was Bullshit, over, he lihat. had silenced the critics and made Di history. muka itu One of kaki. only a handful of fighters to become a world champion
in 2 weight classes. Masa satu doang sih yang diliatin? Mana That's it satu for lagi today. sabuknya? Stay tuned for your next UFC minute, and I'll see you at the fights. Apa bakal ada penantang baru? Atau udahan dia? New kontrak lagi. Legendary. Ternyata kita udah dapet legendary. Fight kontraknya lifetime, seumur hidup. Gila. Become the greatest of all time. God. Kalau di bola ada Ronaldo sama Messi, di UFC ada Jota Slim. Kontrak goalsnya udah nggak ini lagi udah. Kita lihat nih kontrak goalsnya. Break 6 performance record, break 2 promotion records. Apa nih? Udahlah kita lanjutin dulu aja. Sampai kemana sih ini? Ranking kita juga udah middleweight. Welterweight-nya Stephen Thompson. Apa sih ini gua? Gak ngerti dah. Kok jadi Stephen Thompson di welterweight? Dia menang lawan siapa anjir? Kita naik ke middleweight tapi ya walaupun kita udah jadi champion juga di middleweight ya. Apakah bakalan naik-naik terus nih perjalanannya nih? Coach status, coba kita lihat. Ini ada performance recordnya, kita harus maksimal tuh, ada UFC fight-nya sampai 28. Career earning-nya, duitnya kayaknya tuh harus sampai 10M, followers sampai 5M. Anjir, itu mah lama followers gitu. Di kehidupan nyata aja lama pisan. Oh, ada title fight, Yoel Romeo nih nantang kita nih. Ya udah langsung accept aja, nggak ada lagi yang bisa dipilih. Kita lihat penantang kita nih kuat atau enggak nih. Schedule camp lagi lu udah pada lihat kan, jadi lama, jadi ya udah kita langsung aja ke fight-nya. Nah, ini Jota Slim versus Romero. Jadi kita di sini udah naik satu divisi di atas kita atau satu kelas. Yang tadinya welterweight, kita sekarang udah di middleweight. Middleweight apa sih? Kita langsung aja ke ronde 1 lah ya. Itu gue lupa lihat statistik, gue lihat umur udah nambah berapa sekarang. Jadi legendary. Kiri ke kanan jadi andalan. Ini lawan middleweight nih. Waduh. Head kick kanan, ya Allah. Gak bisa dipukul anjir baru-baru. Body kick. Head body kick. Superman kick, Superman. Kayak kenal face kick. Jatuh. Oke, bangun. Oh, dia nggak berani main bawah juga dia. Masih lagi. Maju ke Romero. Lagi puyeng lagi. Stun lagi. Ya, pingsan, udah pingsan. Gila. Tambah kuat tuh Jota Slim gua. Stamina jadi gak gampang habis. Pertama. Terus pukulan juga semakin kuat, tendangannya juga jadi gampang ke stun ya kan musuh-musuhnya. Iya, pertandingan utama di Legendary sangat cepat dan prediksinya salah. Tadi kan ada promosi terus prediksi the fight ya, prediksi pertandingan. Gue itu milih KO di ronde kedua. Lah ini
baru 3 menit kurang lah, 3 menit kurang udah KO. Over lagi. Kita lihat siapa lagi yang menantang. Robert Whittaker. Wah, waktu itu ada pilihan juga nih pas gue di welterweight, pilihan lawan dia, cuman gak gue ambil. Gue lupa gue lawan apa enggak ya. Anjir, lupa gue. Sekarang lawannya dia. Oke, mungkin ini fight terakhir di video kali ini, jadi langsung aja ke fight-nya. Oke, ini dia gamenya melawan Robbie Whittaker. Mainnya di Saitama, Jepang. Apa tadi nama lokasinya? Pokoknya di Jepang dah. Robbie Whittaker dari New Zealand, Australia. New Zealand sama Australia sama apa beda sih? Beda lah, goblok. Great endurance, black belt in karate, dismisses, winner. Langsung ke statistik. Champion gak usah diliatin masuknya. Umur kita sekarang udah 30, jadi beda 5 tahun sama Robbie Whittaker. Dan tinggi juga gak kalah jauh. Berat badan sama, jangkauan kita menang lumayan lah, 4 inci tuh jangkauan lumayan. Langsung fight di ronde pertama. Waduh, santai cok. Kita kena head kick. Pingsan. Aduh, gak bisa tampol sih kalau baru-baru ya, gak bisa langsung diselesain game. Waduh, santai, Bo. Aduh, kita yang mampus ini. Strike-nya gak kena-kena. Mampus. Kena lu. Fast kick, mampus. Head kick kiri. Kena lu tampol. Kanan. Leg kick. Strike. Kiri. Kanan. Fast kick. Aduh, gak kena. Fast kick. Aduh, andalan kita udah kebaca sama dia. Head kick. Pingsan. Head kick kanan. Fast kick. Udah pusing lagi. Fast kick kiri. Postur up langsung. Mati. Bangun. Bangun. Head kick kiri ya, pingsan lagi baru bangun juga. Aduh. Jadi legendary lawannya malah makin mudah ya. Bukannya malah makin sulit. Ya mungkin karena kita juga udah atribut udah naik. Ya kan, fighter juga jadi udah lincah. Dan kita juga guanya jadi udah apal juga sih. Jadi udah terbiasa gitu. Kita tetap memegang juara bertahan, Robbie Whittaker. Padahal belum habis 1 ronde tapi udah babak belur parah mukanya. Ya buat para haters nih, lu lihat nih, sabuk gua masih ada nih. Makan nih.
UFC Minute lagi. Aduh, udah berapa kali UFC Minute tau. I'm Megan O'Leary, and this is your UFC Minute. As a fighter's wins begin to add up, the pressure to maintain momentum becomes a major factor. To win in the UFC isn't easy. To do it as many times in a row as this middleweight standout has is a remarkable feat that has this fighter on the verge of even more big things in the world-renowned Octagon, as he prepares for his latest battle in mixed martial arts' ultimate proving ground. Vidih, bolapnya. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Kita recovery lagi, kita lihat lagi Fatokar siapa yang mau ngelawan di pertandingan selanjutnya. Duit kita udah 10 juta dan fans kita udah 1.800.000. Dan di pertandingan selanjutnya akan melawan Luke Rockhold. Dia berada di peringkat ketiga dan ingin mengambil sabu kita. Ya oke, mungkin video hari ini cukup sampai di sini dulu ya, karena juga udah banyak. Tadi gue udah ngelawan 3 fighter di video ini. Gue juga udah bisa mengambil titelnya Michael Bisping di middleweight, jadi gue naik ke divisi middleweight atau kelas middleweight. Dan di kelas middleweight ini kita dikontrak jadi legendary dan kita hanya tinggal mempertahankan gelar doang. Sini banyak banget yang nantangin kita dan kayak kita udah nggak bisa naik ke tingkat selanjutnya lagi, cuma bisa naik 1 divisi doang. Jadi buat kelanjutannya bakal gue lanjutin di video selanjutnya. Di video ini cukup segini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Punten seluruh.